Allahumma ministre secrétaire général des affaires religieuses Mamanga Sanyi Amanga Singe colonel Mamadi Doumbouya awal ke na khaira bilingi iboki ya ilan fi na te fanyira alahi mali afari biye kui boya sa kui lanyi kui afa ummatu ara bana wakolo kilfe fitirleri ano asin woba e talubane be e afa ummatu ara yitu kwera alu adara barakina he hanuna masayti fi mosquée imam ibn khalila nana la riwma sallatima alhaj bangora molik masina hum masikende din alislam sufi nara بغير لو يفر وبكيو كهورو خير ما يوصي المؤمن أخاه المؤمن أن يقول اتق الله مؤمنين فلانك كريم مؤمن بقى ولا يرى أبري رسياتي مغفنا نم فلما وبه محمد وبه أو من يوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ato soto atanun to yagale naha falabe mamadi barabari abdullahi khadi nahe khairai baybe enef na koyina no na refi ne khorera yagale yima akena me hidar ne yagale na dirana soto surtout l'arabe est dans l'oreille, où est fait tout le grand accueil. Et le hadi qui est brimane à Arunara. Et dire à Kerenti de Kolo. Surtout dit Bariki Fanny. Pour expliquer le tir, mais là, on a l'oreille. عبد المطلب نهادي عبد الله نمدينا محمد صلى الله عليه وسلم أنجحنا آمنا بنت وهب نا وهب فان طائفة كوي يا رتيغنا ننا إيه علينا نما كنا نلوغي على نانكرين أكلو أي محمد صلى الله عليه وسلم أنا هم برغيكي أمو برغي غيرتون ألو مخدون خوي كون يسو غاندغي نارا كون يغو كون نلوغي اللون نيتا نمنا عبد المطلب يي أما أبو لهب يي أما أبو جهل يي أما الوليد بن المغيرة يي منكلو محمد نانسوتو ديرا صلى الله عليه وسلم أنجما كلهم سيدنا علي بابا ما كلهم أبو طالب إنا يهله أرا بيبر دعما تونغون دسوتو نلو هدونا دوخ دعما نغونا دي خمه نام يمانه خوب فلما نكرن نمبر قريش به محمد صلى الله عليه وسلم كعادة الناس مغير كان يادي إن دي بري كاخل ماي إن يغلم من يديلا نانا مخا ميني ما با ديلا فان أبار ماما إخا باري سريه كوي با نانا فان دي فان ما غنو في آلي أبارك فتينا كوي
atora fayma ina igadi soto edi la fayma arafa igadi famana na mo hali abaraka futinan kui na to barabago yi muhammadu nan fa mo sallallahu yi makka na ganya hale e baradi soto edi dan tohi a barabari mais si en han dire mun kolo e kolo ngana handa ko bara di kama kelen so tolo mo gotan yinan faama khili alana wa anzir ashiratak alaqrabin ana e barbure mo korake yidan tage yiheri dan tage e singe be ana ma fore birin khili naloge arabu yo kwani fena hannu magago na hamma yagi ibore ihili fenara ay invité fa li musika fa munu timana tan hal gere wotagi alu na lo ngoy nyoyina so mi khima hal gere wotagi to sigama etam fa naloge hay bore invité musiga yo maya dayna nak e to arab le maka forema ena muhammad ibn abdullah na won gele ene muhammad ibn abdullah muduna zalika al yatim nadina hambari baba barafaga abariyo angafan faga ana bata yi maka forema na khulu mun don kelima bana lo ge fe wosu manana na يومي مفخا مخي داغي دون سي دوخالو صلى الله عليه وسلم اتونا عرفه ادون سي دين هان سدالو ون يا مالك رسول الله مافو ما غفوري بيرين خلي خام بيانا سوتو انا نايين atoga inda na hadan take Allah be subhanahu wa ta'ala marigi yina so to de baraka saim be yi don se megele don se fe khara iyungu na sa ma ga fale be negele na namma ana don se wa kodo maka bira de gene na kilo suli di kui don se do gelo ala mutimuk ahayo atoga na ya qawm ana amma yaqulu la ilaha illa allah ana amma ana wa la ilaha illa allah وافل لا إله إلا الله مغين أخي تنكرنا يمان هنبو يما برمبه نينا أوا إنا مغين ما يغلي بخير دا باغ بدي هاو يمودي غوري غبرغي ويا ربي وما فرما على كبسغان على تونغوسني أنا نبي قبيلة بالنوخة على iyo yidan fa ana bin wala abin dikelna abu la bin anna ne abu jali nananna nakab nak makaba ga ga ka ba yifema abu jali nanna ne ga president na ana ajala al alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab هذا لا شيء عجاب يو يا لا في بينكم خلان على كرن هنا وكابنا كودا هناك يا ما شاتي ابو لهب نوخا غروبو نيتان وامنا يا محمد في قتر من مانا انا ما كلماني تايفا بارما يا ها انا مو يا لن دين هنيا يدي دنفا موافينا كندا يا هلنا بارفيرا إنها غنا أبارك فينا هناي إنها غنا نما إنها مارا نانا نيا إنها عمري فغا
سمية نغفها بلال نغبوبو با دي تنبري في برا في الدنيا خلينا kono di faaki feena hanna na dam bara ran yaahud na xee ñaxalen di bari feera bara ñaaxoy ma nana niya nam yomme ala na xaabe a barak ba bee beñi a kelina a siga taif anga xoy wo bira kolo mexin gata kana xonora kono nam yomme ta doso anga xoy yaxasa a xu yextanga e magono ne haya magono e di mera soma e tanan yakalen abari fera kono faaki sharia na hanne to mo anoko anagara ya ko ma dangi hibirinna wonna ne to nana na hanza maka fore soto nana ba to musulme soto na mi yomme abari fera na fan woma afaaki sharia na wo mo ma nako c'est ça notre grave problème. Ahmed Cheikh Touré a bari farana ne en 1922 na lo farana forie e nyalen ne Alpha Touré khayidira ka kono atomo anaga findi chef d'état wo ma bari gulu yiga sama de a indépendant na hangere ma so alu woyi na souveraineté nana lifegi 28 septembre 1958 28 septembre 2023 yen na ko lu xama life wo ñaalen ka bari fe nan na ba ka fa heri na hanna fatina bari fe nan ba ka fatina sharia nambe afa wali na hanna fatina nan ba ka bari loga wonna fetema on va la nama bon khalina nan non dira wona mi yomme na ham bari loga fete fe yiki a seri e fa loga nan la mo ga fete pa dana wo soveri na mi yomme fa seri na ham nan wo soveri nanan kon yefindi horera nanan dugula yefindi khakili mara na kheno khibila simma wuribu wallata wal uzza ne fala wallahi na kheno ala galima tenga bane fala la ilaha khalito agbemu lo tande motele banginu lo sema bangi konti khala khalito digi nera geli na nyama turutima khalito comme sharia ini khani e mu sharia ga fem maluwa na kan sahi e hanon di so non di kan yi halise mai yi muhammad ba comme sharia anu ali police na hansa suri anu ibrahima commandant ko biri na mini nagbegbe na amuti bakira kon soro anu musulminera kono to ne kobri kan ko disema ena mawludu nan to in ya halle ma mi xibar lo gara aseri yere nya wima non dinara هذا الذي جاء بالخلاف بين العلماء وقالوا بينا انتو مسلمين تجي مولود في ربي لا ماننا خنا ما رمي ان يهلن شيء نهم بريفيرا بخانيا بتبا هيري بترا نهم بلا تنغوندي بريفيبه خيفه ترباما الى من انا شريعه نكالتا نرال ليغي كتبه انا سبي بياسي اسبغنا كوي انا هايوغوي anu yaji mene wo yaji tinkan anu kini kini wo kini kini tinkan amuti rasismu yara aha ya ma findi ya ma kerenanna wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun ndanana wo kanira ya ma kerenna wara ida mukhbara wo ba handi to na raba to ma raba ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa مغلنا ننفل مغبه مغما فلو مغيوبه انما يربا انا ما نيغي ونخلو كيا كرمك حالي ان دينه تو غوتو مخين دفنا مسلم يا بار لا خنفون مسلم يا بار لا خنفون
inna Allah hakim Allah ta'ala mu fera ba matu sembana han kafiri yarato muslimi ya manno sagora ba hana sembalu muslimi yayi e mana fo bi ngam muslimi ra nana de équilibre mulumana dine non kafiri ya mai de yama konti mais sigama ne parallèlement ha duniya kana muslimi ya muno ma kafiri ya rabbuk ha duniya kana kafiri ya fa muno muslimi ya rabbuk efrim bil luma bene fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir grubun desiga jahannama grubun desiga al janna hawma mange fa ndan responsabilité karamara nye gali gali bara dangen dang musiga mauludi rede nsoma na sansa kono mikida lu ya ma hunna imi gi mana ya mama iya mana han hunna imi gi be made amu yo annabi yunus na marafanna annabi yunus na miyomme nara atoga haya ma goyatul gorogo hala marano afia kana manano feu mo gima woma wona be kono wona fata ko wora fa fetam falama de na ham fa wobe mo wona nam falama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme grand imam Elhadj Mohamed Salou Camara vient de dire, c'est un message de paix, de fraternité, de tolérance, de l'amour, de solidarité, que j'appelle tous les Guinéens à adopter ce comportement. C'est ce que le grand imam a dit dans ses interventions. Au-delà de la fête aux commémorations de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous devons aussi suivre ce comportement. Parce que si vous êtes content sur la naissance de quelqu'un, et les mêmes personnes vous orientez vers un certain nombre de valeurs d'adopter dans votre comportement sociopolitique, vous devez pratiquer cela. C'est ça l'amour sincère. On ne peut pas fêter la naissance du prophète Mohammed et le prophète dit n'exercez pas l'ethnocentrisme, paix et salut sur lui, et que vous êtes ethno. Ne faites pas régionalisme, vous n'êtes concerné que votre propre famille. Ne faites pas l'injustice, vous faites l'injustice. N'insultez pas les autres, vous les insultez. Ne faites pas tort aux gens, vous faites tort aux gens. Et même si vous passez toute la nuit aujourd'hui en célébrant, en violant tout ce que le prophète a fait, vous a orienté, ce n'est pas l'amour sincère. Donc je suis là aujourd'hui pour remercier les fidèles musulmans qui ont consacré cette nuit pour les prières, les bénédictions, pour la paix, l'apaisement de la transition. Aussi prier pour le chef de l'État, afin que Dieu lui donne tous les moyens nécessaires qu'il faut de conduire la Guinée vers un développement durable, vers la paix et la stabilité, vers la prospérité. Donc j'en appelle le sens de responsabilité de tout un chacun de nous, le musulman et le chrétien, à adopter le comportement digne conformément aux instructions, aux textes des livres saints. C'est ça que nous devons beaucoup focaliser dans les célébrations pareilles. Mais certains vont passer l'année aujourd'hui dans les mosquées. À partir de demain, ils vont commencer à violer tout ce que le prophète a dit. Donc ils vont exercer l'ethnocentrisme, ils vont s'entretenir, ils vont s'insulter, ils vont faire des communications, surtout à travers les réseaux sociaux, qui pouvant conduire vers la haine et la passion, qui peut créer des conflits entre les différentes communautés. Donc je crois que c'était un bon message que le grand imam vient de dire. Donc je profite de cette occasion d'inviter l'ensemble des fidèles musulmans le vendredi prochain de venir prier avec nous à la grande mosquée Faisal ici. Nous l'avons consacré une journée de prière, donc qui sera tous les imams ratib de Conakry,
y compris Kassa, vont prier ici le vendredi prochain. L'objectif général est de faire en sorte que ce que Grand Imam vient de dire, nous ne célébrons pas la naissance du feu président M. Sékou Touré et son compagnon, mais nous célébrons les fruits qu'ils nous ont donnés. L'importance, la dignité de l'homme ne peut être obtenue sans la liberté. Donc c'est cette liberté, nous voulons profiter de l'occasion de prier pour la paix, implorer la grâce de Dieu pour que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, tous les péchés que les Guinéens ont commis, Dieu puisse nous pardonner. Et Dieu puisse donner l'intelligence aux Guinéens de s'aimer, de se donner la main pour que la Guinée soit un pays stable. Aussi prier pour la réussite du chef de l'État, parce que sa réussite aujourd'hui est la réussite de la Guinée. Donc, sur ça, nous prions Allah et Dieu nous donne le vendredi prochain pour que tous les imams ratibs, les associations religieuses islamiques viendront prier ici. Et même occasion, le dimanche prochain sera consacré aussi dans les églises. Nous voulons profiter ces jours. L'indépendance, nous ne le faisons pas seulement sur les danses, mais aussi il faut se rappeler à Dieu et orienter la communauté musulmane à faire ce que Dieu veut. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéennes. Je vous remercie. Merci.